अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ख्वाब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोग बार बार देखते हैं और देखकर घबरा जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ख्वाब में कुत्ता देखने की। सवाल ये पैदा होता है, क्या ख्वाब में कुत्ता देखना हमेशा बुरा होता है? क्या ये दुश्मन की निशानी है या वफादार दोस्त की? क्या कुत्ते का काटना किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है? और अगर ख्वाब में कुत्ता पीछा करे तो इसका क्या मतलब होगा? और अगर कुत्ता भौंक रहा हो, काट रहा हो या बहुत सारे कुत्ते हों तो इसकी क्या ताबीरात होंगी? आज की इस वीडियो में हम इस्लामी, रूहानी, नफ्सियाती पहलुओं से ख्वाब में कुत्ता देखने की ताबीर को समझेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आप पर कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो आप हैरान हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहला सवाल यह है कि ख्वाब क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। रहमानी ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी या रहनुमाई होते हैं। नफसानी ख्वाब जो हमारे दिन भर के ख्यालात का अक्स होते हैं। नंबर 3, शैतानी ख्वाब जो हमें डराने और परेशान करने के लिए होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर का खास इल्म अता किया। कुरान पाक में इसका वाक़या हमें सिखाता है कि ख्वाब सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इलाही पैगाम हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ख्वाब में कुत्ता देखा है तो कुत्ता हकीकत में होता क्या है? कुत्ता एक अजीब जानवर है। एक तरफ वो दुनिया का सबसे वफादार जानवर है, दूसरी तरफ वो भौंकता है, काटता है और बाज़ औक़ात गंदा और ख़तरनाक भी हो जाता है। इसी दोहरी फितरत की वजह से ख्वाब में कुत्ते की ताबीर भी दो तरह की जाती है। कभी ये वफादार दोस्त की निशानी बनता है, कभी ये दुश्मन, हासिद या बद अखलाक इंसान की अलामत होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाब में अगर आपने कुत्ता देखा है तो इसकी ताबीरात क्या होंगी? आमतौर पर ख्वाब में कुत्ता देखना ऐसे शख्स की इलामत है जो कमजोर हो, हसद रखता हो या जुबान से नुकसान पहुंचाता हो। अगर कुत्ता खामोश हो तो ये कमजोर दुश्मन की निशानी है। अगर कुत्ता भौंक रहा हो तो ये इस बात की इलामत है कि कोई आपकी बदनामी कर रहा है या पीठ पीछे बातें बना रहा है। बाज़ उलमाए ताबीर के नज़दीक ख्वाब में कुत्ता इंसान के नफ्स को भी जाहिर करता है, यानी गुस्सा, लालच और बेकाबू ख्वाहिशात जो आपको बर्बाद और बदनाम कर देती हैं, दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ती और आप जिल्लत के गड्ढों में गिर जाते हैं। अगर आपने ख्वाब के अंदर काला कुत्ता देखा है तो ये ताकतवर दुश्मन, शदीद हसद करने वाला, मनफी ताकत रखने वाला, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला, मार्केट और खानदान के अंदर आपको बदनाम करने वाला, आपके जाती किरदार पर, आपके घर वालों के किरदार पर, आपके बिजनेस पर उंगलियां उठाने वाला होता है। अगर काला कुत्ता पीछा करे तो इसका मतलब है कि कोई दुश्मन या मसला आपको छोड़ने को तैयार नहीं और आपको बर्बाद करके रहेगा। ये ख्वाब ये पैगाम भी देता है कि आप होशियार रहें, हर किसी पर फौरन एतमाद न करें। अगर आपने ख्वाब में सफ़ेद कुत्ता देखा है तो ये निस्बतन नरम इलामत है। ये ऐसा शख्स है जो बज़ाहिर अच्छा है लेकिन उसके अंदर कुछ कमजोरियां हैं। अगर सफ़ेद कुत्ता दोस्ताना माहौल में हो तो सच्चे या मददगार दोस्त की इलामत भी हो सकता है। ख्वाब में अगर कुत्ते ने आपको काटा है तो ये ख्वाब बहुत संजीदा और ज़रा खतरात को जाहिर करता है, क्योंकि कुत्ते का काटना धोखा देना, नुकसान और तकलीफ की इलामत है। अगर कुत्ता हाथ पर काटे तो आपके बिजनेस या रोजगार में नुकसान होगा। अगर कुत्ता आपके पांव पर काटे तो आपके जिंदगी के रास्ते में रुकावटें आएंगी। अगर खून निकले तो नुकसान शदीद होगा, अगर कम निकले तो कम होगा और अगर न निकले तो फिर नुकसान नहीं होगा लेकिन बदनामी का सबब जरूर बनेगा। ख्वाब में अगर आप कुत्ते से डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हकीकत में किसी मसले या इंसान से खौफजदा हैं। ये ख्वाब कहता है कि डर को छोड़ो, हौसला करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। ख्वाब में अगर आप कुत्ते का पीछा कर रहे हैं तो ये वो मसला है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। अगर आप
اس مسئلے سے بچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کتے کو پکڑ لیا تو سکسیس آپ کے قدموں میں ہوگی، اور کتا اگر نکل کر بھاگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہوں گے۔ خواب میں اگر آپ نے کتے کو مارا ہے، یہ خواب بہت خوشخبری والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن پر فتح پائیں گے، مشکلات پر قابو پا لیں گے، بری عادات سے نجات حاصل کریں گے۔ اگر آپ نے خواب میں بہت سارے کتے دیکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد کئی منافق یا حاسد لوگ موجود ہیں۔ یہ خواب آپ کو ہوشیار رہنے کا پیغام دے رہا ہے۔ خواب میں اگر آپ نے کوئی پالتو کتا دیکھا ہے تو یہ وفادار دوست یا کسی مددگار کی علامت ہے۔ اگر وہ خوش ہو تو آپ کے اپنے دوست، رشتہ دار، تعلقات والوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے رہیں گے، اور اگر وہ کاٹ لے تو کوئی قریبی شخص آپ کو دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا یا آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو علم نفسیات کہتا ہے کہ خواب ہمارے لاشعور کی آواز ہوتے ہیں۔ کتا خوف، حفاظت، وفاداری یا غصے کی علامت ہے۔ جو شخص حقیقت میں کتوں سے ڈرتا ہے وہ خواب میں بھی کتے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مختلف حالات کے مطابق اس خواب کی تعبیر دیکھیں تو تاجر کے لیے کتا بزنس کے اندر نقصان یا دھوکہ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے رکاوٹ یا حسد ہے، عورت کے لیے حسد کرنے والی عورت یا دوغلا شخص ہے، مرد کے لیے دشمن یا نفس ہے۔ خواب کے اندر اگر آپ نے کچھ ڈراؤنا منظر دیکھا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر خواب برا ہو تو اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیں اور اعوذ باللہ من شر ھذہ رویا پڑھیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں۔ کسی کو یہ خواب مت سنائیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، 4 کل اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز گندے یا ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی برا خواب دیکھ لیں تو اس کے بعد صدقہ دیں، نماز کی پابندی کیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز گندے، برے یا ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ دوستو، خواب میں کتا دیکھنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، لیکن اکثر یہ ہوشیاری کا پیغام ضرور ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچانیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی خواب میں کتا دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے خواب عطا فرمائے، برے خوابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے خوابوں کی اچھی تعبیر عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔